कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए बातें दिलों की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं और आशा কৰিছোঁ সবে ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ আৰু আজি স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ আৰু আমি সবে ঘৰত আৰু বৰষুণ দি আছে আজি 5 days হ'ল কণ্টিনিউ বৰষুণ। চ' ইমানে আমনি লাগিছে বৰষুণ 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 গোটেইটো বতৰ বেয়া বাহিৰখনত যাবই নোৱাৰি গেলি গৈছে পূৰা সঁচাকে পাই গেলি গৈছে একদম। চ' বাহিৰৰ ৱেডাৰটো চালে মানে এতিয়া বৰষুণ দিলে ভাল লাগে বাট দিছ টাইম বৰষুণ মোৰ বৰষুণ চবৰে আমাৰ চৰ্দি লাগি গৈছে নাক বন্ধ জ্বৰ চৰ্দি চবৰে ইয়াৰো কাহ চবৰে কাহ। চ' আমি কি কৰিম বিচনাত বহি বহি কি খাই আছোঁ চানে তাকত বানাও চানে খাওঁ তাকত বানাও। চ' আজিৰ ব্লগত আমি मस्ती शरारत और बच्चे को मस्ती में कैसे पढ़ाते हैं उसका थोड़ा सा झलक शूट कर रही हूँ और पता नहीं आप लोग को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। हम लोग का वीडियो शायद आप लोग को पसंद नहीं आते हैं तो इसलिए आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि और अच्छा बनाओ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है शूट करने के लिए। हम लोग को पढ़ाने का भी टाइम देना पड़ता है पढ़ाई के लिए और स्कूल जाते हैं तो मैं जिम जाती हूँ फिर आती हूँ फिर इन लोग को रेडी करके स्कूल भेजती हूँ फिर घर में कुछ छोटा मोटा सब बेड है फिर भी कुछ करना पड़ता है। नाक बंद है बोल ही नहीं पा रही हूँ मैं नाक इतना बंद है मेरी और बोलो कुछ बोलो तुमने आज क्या किया सुबह उठ के बहुत देर से उठी मैं आज। नहीं कल देर से उठी थी, कल 9 बजने के बाद उठी थी। आज थोड़ा जल्दी उठी हूँ 8 बजने के आगे। बहुत जल्दी उठी है 8 बजे 8 बजने के आगे उठी हूँ। आज मैं जिम नहीं गई 4 डेज से जिम नहीं जा रही हूँ क्योंकि 4 डेज से बारिश इतनी हो रही है। सुबह जब भी जिम जाने के लिए निकलती हूँ रेडी होती हूँ बारिश होती है तो फिर মানে একেবারে দবা পিটা বৰষুণ দিব। हाँ उसी टाइम में बारिश बरखुन तो जाना कैंसिल हो जाता है हर टाइम और हम कुकी का भी दांत थोड़ा उसका फिलअप किया हुआ है तो उसका भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए हम लोग नहीं जा रहे जिम इंशाल्लाह कल से जाएंगे। प्रैक्टिस कर रही हूँ मतलब स्पीड में बोलने के लिए ऐसे स्लो बोलती हूँ लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी बोल के ख़त्म करूँ बात को। जल्दी हाँ ये भी स्लो मोशन मैं क्या स्लो मोशन हूँ मुझसे ज़्यादा ये स्लो मोशन है मामा दे दिया और इससे भी स्लो मोशन है इसका एक कजिन है क्या नाम है इसका अल्फी इसका एक कजिन ब्रो है अल्फी आगर শুনি আছা যদি মোক নামাৰিবা দেই খং নকৰিবা ই আৰু স্লো মোশনত কথা পাতে যেতিয়া ই স্লো মোশনত কথা পাতে মই তেতিয়া তাৰ কথা মনত পৰি যায় ই তো আৰু স্লো মোশন মইতো ভাত খাবলৈ 1 ঘন্টা লগাও। अरे कौन घुमाया आया देखो स्लाइड पैसा नहीं है यहाँ से लेके यहाँ स्लोपिंग बना के स्लाइड खेल रही है ये बच्चा मेरा जो है ना बहुत शरारत करता रहता है मेरा सुली ऐ दुष्टा चल हाय का আৰু ABCD কৈ দিয়াচোন ABCD কোৱা
ভালকে ভালকে এইচ A B C D ই এফ D H I J K L M N O P L M N O P Q R S T U V W X Y Z Mother on the bed. If you don't like good or bad, go to এটা রাইমস কৈ দিয়া জনি 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 কৈ দিয়া Johnny. Yes, Papa. Eating sugar. No, Papa. No fan, no mouth. Telling lie. No, Papa. Open your mouth. ভেরি গুড থেংক ইউ Open your চ এনেদৰে আমাৰ মস্তি আৰু চাৰাত বাচ্চাবিলাকৰ চলিয়ে থাকে দুটাই মাৰপিট কৰিয়ে থাকে ইমান কাজিয়া কৰে দিনটো বাপৰে ৰাতি বাপ। হোৱাৰ সময়তো। চুলি ছিঙি চেচ টানি আজৰি চেচ আৰু হোৱাৰ সময়তো বিচনাতো চেচ লাষ্টত মই লাঠি লৈ আহোঁ তাৰপিছত লাঠি দেখিহে আৰু দুটাৰ শান্তি নহ'লেতো শান্তি নাই ৰাতিপুৱা কি কৈছে তোনে মই শুই আছো মোক এনেকুৱা জোৰে এটা লাট মাৰিছে এক গোৰ মাৰিছে এক কিক মাৰিছে পেটতে ইমান দুষ্ট কিয় তুমি ইমান দুষ্ট কিয় হে তোমাক বাবাদাই কি শিকায় কি ক'বলৈ শিকায় বাবাদাই কি ক'বলৈ শিকায় নকবা কি ক'বলৈ শিকায় নক'বা দেই নক'বা বেয়া কথা Ma, apa tu zakat Thailand kan? Apa kau cakap? तो ठीक है आज का वीडियो है ভালকে সরি কোৱা বেয়া কথা নকবা কাণত ধৰি সরি কোৱা কাণত ধৰি সরি কোৱা ভালকে কোৱা আৰু মই বেয়া কথা নকওঁ ভালকে ইফালে মই কেমেৰা ফালে চাই কোৱা কোৱা আৰু মই বেয়া কথা নকওঁ সরি কোৱা ইফালে চাই কোৱা সরি কোৱা Sorry. আৰু মই বেয়া কথা নকওঁ Z. S, A, N, D. নিজে বনাব সি পাৰে তো বুঢ়ী কৈছে নেকি Itu. অঁ অঁ Aduh. বিটো বহিব Itu retro. নাই এতিয়া এক নম্বৰ বহিব Ah, মাজতে এই বহিব Mama. জবৰদস্তি কি হ'ব S, A, N, D, N. আৰু বি এছ এ এন ডি চেণ্ড মানে বালি কোৱা Bali. এইটো নেক্সট দেখোন নেক্সট পাৰিছে ধুনু পাৰিছে নেক্সট কৰাচোন নেক্সট সদৰ বদৰ কি হয় সদৰ বদৰ কি হয় তুমি इसका ब्लू चला दिबा ना लगे सुना लगे ना मोर वाइट ब्लैक केबल ब्रह्मा मोर ब्लैक তোমাৰটো তুমি কৰা এন এছ টি তোমাৰটো তুমি বনোৱা নেক্সট বনোৱা ফাৰ্ষ্ট
তাৰপিছত ক'ত বহাব লাগিব কিমান পজিশ্যনত সেইটো জানে আছে আছে ইয়াত আছে নেদেখিলা তুমি সেইটো তুমি নেদেখিলা থাকক না পিছফালে ক'ত বহাবা এতিয়া খুব বহাব ইটো ক'ত বহাবা ইটো অঁ মই নিব টিটো ক'ত বগে টিটো বিচৰা টি কৰিবা পাই গ'লা বাবা NEST কি হ'ল নেক্সট ভেৰি গুড লিখা পঢ়াই চলি আছে এইজনী কি কৰি আছে ড্ৰয়িং চ' ৱেলকাম টু আবিহান মমছ ব্লগ আৰু আমাৰ চবৰে কি হৈ আছে বেমাৰ চৰ্দি জ্বৰ কাহ ইভেন তোমাৰ কি হৈ আছে আহি দেখুৱাচোন অকণমান चलो बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाली है तो देखते रहिए और लाइक करते रहिए तुम अपना काम करो जाओ जाओ तुम अपना पढ़ाई करो बा को अपना पढ़ाई करने दो गुस्सा ड्राइंग बनाना चाहिए बना लो ये देखो ये मेरा फेवरेट कलर है एक मैंगो बना लो एक मैंगो बना लो चलो इधर एक मैंगो बना दो और ये भी है चलो इधर एक मैंगो बना दो मैंगो बना दो ये लो पेंसिल नहीं तुम बनाओ तो मुझे नहीं आता है बेटा बनवा এইটো বনোৱা এইটো নেক্সট বনোৱা আকৌ বাৰ ওচৰত হা তুমি বাৰ নিচিনা কেতিয়া বনাবলৈ শিকা নাই নহয় এইটো বনোৱা কক হেনটো বনোৱা এইটো चलो इसको बनाओ ट्राई करो ये मटका बनाओ पॉट चलो मैं बना के देती हूँ तुम कलर करना इसमें ओके ये मैंगो चलो इसको कलर करो ये मैंगो का लीफ ये मैंगो का लीफ इसमें से एक कलर लो मैंगो येलो कलर का है ना ये दिया तोड़ना मत कलर को सब तोड़ के सब कलर फेंक दिया এইটো येलो নহয় येलो कलर मैंगो येलो হয় থাকে না নট গ্ৰীন ওকে আগত মেংগোটো কৰি লোৱা তাৰপিছত লিফ ধুনীয়াকে কৰিবা দেই বাহিৰত যাতে নাযায়
এনেকা এনেকা ভিতৰত ভিতৰত আগত এনেকা চাইডত দিয়া বাহিৰত কেলে গৈছে অলপ অলপকে এনেকে এনেকে কৰা অকণ অকণমানকে হা গছেতো এইটো গছৰ মেংগ গছত মেংগ হয় নহয় এইটো গছত মেংগ হৈছে যে এই মেংগটো আঁকি দিছোঁ তুমি আগত এইটো কালাৰ কৰাচোন খালি ফাং ফুং एन फॉर नेस्ट चलो मैंगो कलर करो मैं इस वीडियो करूँगी तुम कलर करो अच्छे से करो तू क्या करा कोई बोला ना जाने তুমি জানা তো ধুনীয়াকৈ কৰা এয়া ক'ত এতিয়ালৈকে পুৰাটো কমপ্লিটে হোৱা নাই অকণমানহে কৰিছোঁ ভাল লাগিছে চাওঁ দেখা ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া আৰু কৰা ভালকৈ কৰা পেষ্ট্ৰি পাগল কি খাই জানো ন ইয়াম্মি টেষ্টি চকলেট পেষ্ট্ৰি চাওঁ মুখখন ইচ 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 সকলোতো মোৰ সোণুল বাবাটো মোৰ সোণাটো নিজে নিজে ৰুটি খাইছে কেনেকৈ খাইছে চাওঁ দেখা দিয়া ইয়ে গ'ল য়েছ ইচ নাকত লাগি গৈছে মুচি দিয়া যদি ভেৰি গুড বয় মাম্মাজ গুড বয় তুমি ডাঙৰ ল'ৰা হৈ গৈছা ন নিজে নিজে খাব পাৰা তুমি নিজে নিজে খাব পাৰা দেখা দিয়াচোন আকৌ এবাৰ গুড বয় ইটছ এ বিগ বাইট বাৰে বাৰে মুখখন মুচি থাকিব নালাগে খাই শেষ হ'লে ফিনিছ কৰা তাৰপিছত মুখ ধুৱাই দিম হাত ধুৱাই দিম কিন্তু সাইডত থৈ দিয়া যেটো তুমি নোখোৱা সাইডত থৈ দিয়া ইয়াত থৈ দিয়া এই কাগজৰ ওপৰত থৈ দিয়া না এটা জাহাজ হয় ওকে খোৱা নিজে নিজে খোৱা সেইটো হাত ৰাইট হেণ্ড দি ৰাইট হেণ্ড নট লেফট হেণ্ড right hand yes good boy
হাতত লাগিলে একো নহয়, মই ধুই দিম নহয়। তুমি ৰুটিখিনি খাই ফিনিছ কৰা, পিছত মই ধুই দিম। Very good. এইটো হাত নিদিবা, এইটো হাতেৰে খোৱা। ফিনিছ কৰিব লাগিব দেই, গোটেই ৰুটি ফিনিছ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি। তুমি পাৰাতো। Mama video boleh saya kau nasa? Longi das kerja. জানে মেৰে জানে মান গাই দিয়াচোন ইয়াৰ। এইফালে আহি এইফালে আবিয়া দিয়া। Nara kerja naga aja tu tu. Cuma pelala itu. बारिश और बारिश में ये चाय और साथ में ये समोसा। आधा खा के खत्म ही हो गया। नुनू ये ले लो, खाना है? और दीदी पानी देना। हाँ ऐसे बाबू पूरा गरम पानी दिबा। टेस्टी यम्मी समोसा और बारिश। दूर दूर तक इसका रिश्ता हमेशा ही रहेगा। और ये गाना ठीक है सा पानी ठीक है सुना लगा नो नो নাখা মোৰ ভাত বন্ধ। ऑल टाइम डांस, हमेशा डांस में ही रहती है। बॉडी इसका हमेशा मूवमेंट करती रहती है। ये এটা বুঝা মত ফেলবে এই তো দুপুর দেব ঝুমকলতার কলকপালের শাড়ি শালুকুলির মেঘগুলোকে হাওয়ার টানে গাড়ি। বেংগলী গানাটোৰ মিনিং ক'ব পাৰিবা? কি কৈছে বুজাই দিয়াচোন মোক। হা নাজানো যদি তেন্তে কেলে ফেভৰেট গান বুলি কোৱা? বহুত ভাল লাগে। স্পিক ইন বেংগলী। সেইটো কথা নকবা। ট্রাই ওয়ান অর মোর ওয়ার্ডস। ট্রাই। তুমি এই গানটা কেন ভালোবাসো বলো? ট্রাই ইন বেঙ্গলি। আমি জানি না। কেন জানো না? কেন জানো না? হ্যাঁ? Why you don't know? জানো না। ধুনু কোৱাচোন ইংলিছত। What's your name? হ্যাঁ? এনেকে নহয়। Say my name is and what's your father's name?
पापा का नाम ना এনেকে কোৱা my father's name is what hey that's your name come here Duno come here Nai Baban Nayab come here काजोली पोता hey Potlu Gutlu ऐसे ही चलता रहता है हमारे घर में ये देखो पढ़ाई कर रही है साथ में गाना कॉपी टू के लिए उलिया ले से ने शॉप ए नहीं किताब लिखी है नहीं वो लिखी जा न्यू मंकी मंकी ৰাতিপুৱা উৎপাত আৰম্ভ কৰিছে উৎপাতৰ সীমা নাই বাইকখন বিছনাত উঠাই লৈছে নাম ঐ মানে মাংকি আৰু এটা খাই পেলাই মুৰ্গী খা এতিয়া উঠা একদম এই ফুল উঠি যা উঠা উঠা উপরে উঠা উঠা আৰু উঠা আৰু উঠা আৰু উঠা উঠা বড় গিয়া আবু আবু এফালে জলদি আহাচোন মংকি আরে ৰখা না চোৱা এফালে মংকি এটা ক'ত ওলাইছে মংকি এটা ওলাইছে আৰু ওপৰত উঠা আৰু ওপৰত উঠা কেনেকৈ কৰি আছে চাচোন না নামিবা তাতে থাকা তুমি নামা তুমি কি লৈছা আপু দিলে মংকিটো চোৱা হাতে দে ভৰি দে হাত নামা হৈ গ'ল হাতটো দুপাইছে হাত নামা নামা ও বানপানী বানপানী পিছলা যোৱা বানপানী চোৱা ও বানপানী কি দেখুৱাই আছা इसका बदमाशी शरारत ৰছী আনি পিনে একদম এয়া দেখো হৈ গ'লে বঢ়িয়া আৰু দিব লাগে মোৰ মোবাইলটো পেলাই দিছে দুষ্ট কৰবা সৰি কোৱা বাক আহা এয়া এনেকেই হৈ থাকে আমাৰ মাৰিব পিটিব আকৌ ভে কৰি থাকিব সৰি কৈ দিয়া পাৰো নকৰো পাৰো মোবাইল নেপেলাও नकोरिबा चलो सॉरी बोलो यहाँ पे देख के सॉरी बोलो सॉरी बोलो कान पकड़ के नुकुआ सॉरी नुकुआ आई फिर से शुरू চাকত সোমাই আছে কি ক'ত মূৰটো সোমাই দিছে ৰে বাই কৈ দিয়া বাই কৈ দিয়া বাই এতিয়া ফিৰছে লাগিব तो ठीक है आज का वीडियो बना प्लीज नो देखो ऐसे ही चलता रहता है इतना मारते हैं ना हम लोग को इतना मारपीट करते हैं ये दोनों सबसे ज्यादा ये बदमाश है और ये भी है ये भी इसको संभाल दे रही है लाइक करिबो सब्सक्राइब करिबो आरो लाइक करिबो बाय बाय